ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি আপনাকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করি। নবীর জন্য আমাদের মহব্বত কতটুকু? আপনার মেয়েকে নিয়ে কেউ যদি বাজে কথা বলে, আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যদি কেউ বাজে কথা বলে, আপনার মাকে নিয়ে যদি কেউ বাজে কথা বলে, তখন তো আপনার মান ইজ্জত থাকবে না না থাকবে, খারাপ ব্যবহার তার সাথে করতে দ্বিতীয়বার ভাবেন না। আজকে আমরা এত মুসলমান জীবিতা থাকতে আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি করা হয়, রাসূলকে নিয়ে কটূক্তি করা হয়, তারা এই দেশে জীবিত থাকে কিভাবে? মাহবুবে খুদা সাল্লি আলা নামে মুহাম্মদ, মাহবুবে খুদা সাল্লি আলা নামে মুহাম্মদ, आँखों का जिला दिल की जिया नामे मुहम्मद, आँखों का जिला दिल की जिया नामे मुहम्मद। सरदार दो आलम पे मेरे जान फिदा हो, सरदार दो आलम पे मेरे जान फिदा हो, कुर्बान मेरी वालिदैन आपके ऊपर हो, कुर्बान मेरी वालिदैन आपके ऊपर हो। तू सैयदे रसूल है और खातमुन नबी, तू सैयदे रसूल है और खातमुन नबी, उम्मती उम्मती होगी तस्बीह तेरी, उम्मती उम्मती होगी तस्बीह तेरी। हर वक्त मेरे खुशबू तेरे एहसास होती, हर वक्त मेरे खुशबू तेरे एहसास होती, मगर तुमसे मुलाकात की सादत नहीं मिलती, मगर तुमसे मुलाकात की सादत नहीं मिलती। महबूबे खुदा सल्ले अला नामे मुहम्मद,